like, share and subscribe. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم قناة أم يقين غليزان. مرحبا بالجميع. اليوم إن شاء الله غادي نهضروا على لادجيكتيف اتريبيو مع لي فيرب ديتا. هذا الدرس كاين بزاف الناس اللي ما راهمش فاهمينه مليح، تبعوا معايا. دايوغ غادي ندير الشرح من الكتاب تاعي اللي قلت لكم عليه، كاين بالناس بزاف شراوه الحمد لله، راه فيه الشرح وفيه حتى تمارين اللي يقدروا يساعدوكم. الوغ نبداو بلي فيرب ديتا، افعال الحاله. افعال الحاله permet d'indiquer un état ou un changement d'état اللي تبين لنا حاله الشيء. il introduit un attribut du sujet. les verbes d'état sont، هنا لو فيرب ديتا فعل الحاله يبين لي حاله الشيء او الانسان ولا داكوغ. هاد لي فيرب ديتا عندنا مجموعه هي افعال الحاله، ماشي كل الافعال. عندنا être le verbe être، paraître، sembler، devenir، rester، demeurer، avoir l'air. هنا ماشي avoir وحده، avoir l'air، passer pour. هذا passer pour ما نديروه لكمش بزاف، يديروا لكم هاد لي فيرب لازم نحفظهم ونعرف باللي هادي افعال الحاله لي فيرب ديتا. وهاد لي فيرب كيفاش نلقاهم مصرفين بيان سور في الجمله. صح، نعطو اكزامبل. il paraît heureux. هذا paraît هو لو فيرب paraître، دونك هذا c'est un verbe d'état. La mère reste calme. Reste, c'est le verbe rester, c'est un verbe d'état. واش يجي بعدهم؟ هاد لي فيرب ديتا واش يجي بعدهم؟ يجي بعدهم الصفة، ان adjectif qualificatif. كيفاش نعيط له؟ نعيط له attribut. دونك كي نلقى ان سوجي بعده فيرب ديتا اللي هو être ولا paraître ولا sembler ولا devenir ولا avoir l'air ولا rester ولا demeurer، يجي بعدو adjectif qualificatif صفة بصح اسمه attribut. attribut علاش attribut؟ كي يقول لك علاش؟ قول له كاين ان فيرب ديتا بينه وبين لو نون وبينه وبين الاسم. داكوغ. دونك la femme semble fatiguée. semble c'est le verbe sembler، c'est un verbe d'état. comment elle semble؟ كيفاش راهي دايره هاد la femme؟ elle est fatiguée. donc fatiguée صفة، c'est un adjectif qualificatif attribut. Par exemple, la gazelle est fragile. La gazelle est fragile. La gazelle, comment elle est la gazelle? Elle est fragile. Fragile, c'est un adjectif attribut. كاين قبله le verbe d'état شكون et le verbe être. Très bien. Donc les verbes d'état نعاودوهم: être, sembler, devenir, paraître, demeurer, rester, avoir l'air, passer pour. نقدروا نروحوا نحلوا هذا التمرين. نجو هنايا قبل التمرين الأول souligne les verbes d'état. Il devient très bavard. Ma tante semble contente. Le lion est carnivore. Les pompiers sont braves et rapides. Donc le premier, هنا ها هو là, c'est le verbe d'état. Devenir. Ma tante semble. C'est le verbe sembler. C'est un verbe d'état. Le lion est carnivore. Et c'est le verbe être, le verbe d'état. Les pompiers sont braves. Sont, c'est le verbe être. واش يجي بعدهم؟ يجي بعدهم un adjectif اللي هو attribut. نروحوا هنا لهذا التمرين، قال لك souligne l'adjectif attribut. Les enfants restent sages. Les enfants c'est le sujet, reste c'est le verbe d'état, sage c'est l'adjectif attribut. راه جاي بعد un verbe d'état. La soupe a une odeur alléchante. هنا a c'est le verbe avoir، ماشي avoir l'air. donc هنا ما كانش. هنا عندي alléchante c'est un adjectif بصح épithète. علاش؟ راه جاي بعد الاسم مباشرة، ما كاينش بينه وبين الاسم فعل، دونك نعيطوا له épithète. من يكون مباشرة قبل أو بعد الاسم نعيطوا له صفة adjectif épithète، ومن يكون بينه وبين الاسم تاعو اللي راه يوصف فيه un verbe d'état نعيط له adjectif attribut. Cet homme paraît heureux. Heureux, c'est un adjectif attribut, راه جاي بعد le verbe paraître. Comment il est cet homme? Il est heureux. Je lui offre des fleurs roses. Le verbe offrir ما عنده ما دخله في les verbes d'état. Rose, c'est un adjectif épithète، راه جاي بعد les fleurs مباشرة، ما راهوش attribut. Tu es très jeune. Et c'est le verbe être. Donc jeune, c'est un adjectif attribut. Le lion est sauvage. Sauvage, c'est un adjectif attribut. راه جاي بعد le verbe d'état être. Comment est le lion? Le lion est sauvage. الدرس اللي بعد l'adjectif attribut et le verbe d'état عندنا le complément d'objet indirect ودرناه من قبل. كاين دي فيديو دايرتهم شحال من عام
تكتب complément d'objet direct, complément d'objet indirect, أم يقين يخرج لك شحال من درس. Alors le complément d'objet indirect complète le verbe. كيما le complément direct. Indirect, عندنا direct هو مباشر, indirect غير مباشر. علاش؟ il ne peut être ni supprimé ni déplacé. ما نقدر لا supprimer يعني effacer ولا نبدل له المكان. دائما بعد le verbe, après le verbe. Il est relié au verbe par un mot tel que A accent, de, O, du, D apostrophe. هادو نعيطوا لهم les prépositions. كي نلقاهم بعد الفعل نقول باللي كاين complément d'objet indirect. Pour trouver le complément d'objet indirect, on pose la question. نطرح السؤال ما هو باش نلقاوه. De qui à qui. حنا في الcomplément direct نقولوا qui, quoi. هنا de qui à quoi, de quoi. علاش؟ باسكو عندنا de ولا donc de qui à qui, à quoi, de quoi. Après le verbe بعد الفعل نروحوا نشوفوا هذا المثال. Il parle à son frère. Il parle à qui. عندنا la préposition à وعندنا هذا. Donc à son frère c'est le complément d'objet indirect. À son frère c'est le complément d'objet indirect. لو كان نحذف نقول il parle ونسكت. Il parle à qui. À son frère. لازم نكمل. Donc هنايا هذا le groupe verbal. Le complément d'objet indirect وين يجي في le groupe verbal. خاطر قلنا يجي مباشرة يجي بعد الفعل كي هو كي le complément d'objet direct. حنا عندنا زوج تاع لي جروب. عندنا groupe nominal sujet, groupe verbal. Le groupe verbal نلقى فيه le verbe الفعل, complément d'objet direct, complément d'objet indirect. Donc parle à son frère, هذا c'est le groupe verbal. Il يروح للgroupe nominal sujet. Entoure le complément d'objet indirect. Maman se souvient de notre voisin. Maman, c'est le sujet. Se souvient, c'est le verbe. Se souvient de qui? Se souvient de qui? De notre voisine. De notre voisine, ouais, le complément d'objet indirect. عندي de وعندي الاسم تاعي. La gazelle se nourrit d'herbe. La gazelle, c'est le sujet. Se nourrit, c'est le verbe. Se nourrit de quoi? Mais gauche se nourrit quoi? De quoi? D'herbe. Complément d'objet indirect. حنا قلنا de ولا وعندنا دي وعندي دي apostrophe. هنا باسكو الاسم تاعي راه يبدا باش ما نطيقش نقول de herbe. تجي ثقيله. Donc d'herbe. Il demande à ses enfants de faire moins de bruit. Il demande à qui? À ses enfants. يطلب من أولاده. Nadine parlait aux rondeurs pour les rassurer. Nadine parlait à qui? لو كان نقول Nadine parlait تتكلم مع من؟ Aux rondeurs. C'est le complément d'objet indirect. Tu offres à ta fille une jolie poupée. Tu offres à qui? À ta fille une jolie poupée. Donc à ta fille, c'est le complément d'objet indirect. Donc le complément d'objet indirect قلنا يجي بعد الفعل بالشرط الفرق بينه وبين direct يجي مباشر عفوا والانديريكت نلقاو هاد لي بريبوزيسيون باش نعرفوه. عندنا درس اخر اللي هو لي برونون سبستيتيو il ou elle avec s. il ou elle نعرفوه تاع السينغولير مذكر ومؤنث masculin et féminin. هنا عندي il avec s, elle avec s sont utilisés pour remplacer les noms et ainsi éviter de faire des répétitions باش نتفاداو التكرار. ما نقعدوش نقولوا غير هذاك الاسم ندير في مكانه il avec s ولا elle avec s. Ce sont des pronoms personnels هما ضمائر. il avec s il remplace le nom masculin pluriel مذكر في الجمع. كما les animaux sont dans la ferme. هادو les animaux اسم مذكر جمع ندير ils sont dans la ferme. نجم نقول il avec s. elle c'est pour le nom féminin pluriel. elle avec s مؤنث جمع. Les familles sont réunies. Les familles, c'est une famille جمع مؤنث. Elle راها في الجمع ندير elle avec s. Donc نعاودو نذكروا عندنا il و elle. il للمذكر المفرد masculin singulier. elle للفيمينا السنجولير مؤنث مفرد كيما le lion il, la gazelle elle. هنا عندي il avec s الجمع تاع il, le pluriel de il. elle avec s c'est le pluriel de elle. D'accord? نعقلوا عليهم. روحوا نشوفوا هنا التمرين. Les enfants visitent le musée. لو كان نبغي قال لك remplace le sujet souligné par un pronom personnel. Les enfants c'est il. وش نكتب الفيرب خاطش كاين بزاف اللي كي تقول له
يروح يدير les enfants ils avec S visitent le musée. هنا خلاص on a remplacé le sujet par il avec S donc ما نعاودش نكتب le sujet les enfants. يا هذا يا الاسم يا الضمير. Mes cousines c'est elle avec S. علاش mes cousines féminin ونكتب sont ونكمل magnifique. Les petites gazelles c'est elle avec S ونكمل semble. Malade واش قلنا malade في الدرس اللي قبله c'est un adjectif qualificatif attribut كاين semble اللي هو le verbe d'état. Ces progrès sont rapides et encouragés. Ces progrès c'est un progrès donc ils وندير s تاع الجمع ils sont ونكمل rapide et encourageant. donc ماشي دير les enfants و ils ولا mes cousines و elles يا هذا sujet قلنا يا يكون اسم un nom commun ولا un nom propre ولا pronom personnel ماشي نديرهم في رحبه حذاري. donc كي نكتب le pronom ندير le verbe direct. voilà donc normalement هذا الدرس الاخير تجي موراه لا conjugaison les verbes pronominaux. la vidéo اللي بعد هذه ان شاء الله نفهمكم les verbes pronominaux وكاين لي فيديو القدم تكتب le verbe pronominal ولا les verbes pronominaux وميقين يخرج لك. المهم نعاود ان شاء الله الشرح بالتمارين. فوالا وصلنا لا فان دو لا فيديو. اللي عجبتكم ما تنساوش لايكي بارطاجي ابوني.